आज मोर बर्थडे तो मोर सैन्य सखी मैंने खाली खाइबे खाइबे है कि जहां फटाई देला तो मुझे मोर आज बर्थडे रे मु किछि करि परबिनी जहां तुम करके खाइबो खोइबो तो देखुन केमती करके खोउछन मते बोइताळु है तार लुची ए लुची होची मापिटा होची केक तयारी होची ता सेठी घांटा होची काटा होची आधा चुली चुली नगौछन दाना सखी हमर केटा जबरदार सखी तो हम माथा दे बतला हला आका बगा उस दो करे मन समा सीमारा जीवान पर देई गला आ मोर टका बगा बॉडी खाली रबा के की भोल लागला मु लागते खाली धरैली मोर धरैबा कथा नहीं उली धरैली हांडी बसैली कति के आजकल लेट कर देले सखीरा हो लेट कर देला तो लेट रे खाइबा के खुना खाना तो आती होली ना एते देवी ना पूजा करबो संगे संगे बोले देखि ना मोरा ठंडा हवार करले नहीं काले थोड़ा खाइ दबो काले खाइ सब ना এটা অন্যায় হলা তোমার বার্থডে রে খাইছ না সবুনকর বার্থডে রা হিসাব खोई दो मा को तबले मोर खुली से हो बुटा दिन करी दबा जे दिन बेसी खाइते मन हो से दिन तुम जन्मदिन जे सखी माने रही गलो बाकी भाबोनी जे तुमको मु निमंत्रण करी डाकिनी एमान को भी मु डाकिनी खाली माने खाइबे खाइबे हे कि निजे माने करी की सेलिब्रेशन करते आछन जहार जहार खाइते मन होउची से माने भी चली आसो एठी निजे करी की खाई की जीवो चलो एना पोपिया बिछेइबा डायबिटीज रोगी का पई से माने पोपिया सिजा दिया हबो बस मजा पादा धूली तोरा नौथिले मो किछि खोजिबी हम देसी नियम रे आज जन्मदिन पालन होउची माँ तो बिना मो रही पारिबिनी माँ तो बिना मो रही पारिबिनी सेही बहुत सेठी करे कर देले हो तो आदि हां शुभ जन्मदिन शुभ जन्मदिन जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा शुभेच्छा सीमा ये मीठा एक टाइम में क्या कर ले भाई क्या करेगा आदि నేను పోయిడాము जेदरे खिरी तुम्हें मुझे मीठा तो मेरे तो तरंगे खोइना मां बाप की खाई पाबिनी अरे कोई बाबा आगे किसी नहीं चाहिए हळदी ये होची हमर होची ट्रांजेक्टिंग करो आमे आशीर्वाद आमे दउचे गिफ्ट हां सरप्राइज टा दिए देखबा माछी जो जम सरप्राइज टा दे तापर खिया अनबॉक्सिंग ना पड़े ना अबे एटा कतो बता दस ग्राम से बड़ी हो तो पेटी होची ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ମାଗବ ତାହେଲେ ମୋର ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ଦେଖ ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ତୁ କରିଛି आवाज दी ଲାଗିଲା କି ମିଛି ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ତମ ତ ହେଇତ ଆବେ ଏରେ କେଟା କରା ପାଉ ବେଟା ତ ଆମର ଘର ଟିକଲି ମତେ କାଲି ଯାଏ ମୋର ତ କଥା ମୋର ଆମର କାଲେ ପିଲା କଲି ଗୋଟେ मोरा बोलते देखिए कितने खाई आदि आरती बासंती लिपि ममता काजल गुरु को की से बाकी नहीं गाओ काहे ना जन आप चीज देखो चाहिए हमर एटी तीन जण थी हम तीन जण दुई नंबर का भागा ना ना भागी दे भागी के पुरानी आजी ना बहुत बड़ मिलला कुड़ी चूड़ा भाजा इसका इसरा बिस्कुट प्रॉब्लम এটা কি সেম গুডে মমস ম্যাজিক এটা বিস্কুট না কি আগে ভাই দাও হজম হবনি না এটা হচ্ছে মোর ফেভারিটটা লাস্ট তো ভালো জিনিস পাইবে এটা কি সবটা পাঞ্জাবি তো
ইয়ে বাবা এটা কি গিফট রে এটা হচ্ছে না রঙের উত্তারি নাকি কিছু ছিল রে সব সামনে কিছু হবো ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେନି না দেখে বস না এটা এটা মোর বহুত পছন্দ বহুত ফেভারিট ये होची पास पास এটা আমি ঘরে তো দেখেই সাই করবি না গো এটা আদি ये होची মস্তি এটা মনে করে কি আমি করতে লাভ ললিপপ জর্জিয়া তারপরে होची ডেরি মিল্ক ये কত বলা এটা চকলেট তো এতে সবু কিছু করি পারু বহুত কিছু করিছন বহুত কিছু হেলা সবু এটা হচ্ছে কানহার পাদ তলু আসিছি নেনু গোড়া আর এগা যেসারা গিফট পাইছন বহুত বহুত খুশি বহুত বহুত ধন্যবাদ সবকি মানুষ বিশেষ করে আরে আগে ভারত মাতা আগে ভাই ভাই তারপরে দ্বিতীয় ভাই না না হাত টুটি বড় হ্যাঁ সীমার হাত লাগবে কে কাটবে একটা দেখো যাও এই না ইয়ে মাথা শুধু বেশি পড়ে কি না এই মাথা তো দিয়ে কান্না এটা না ইয়া ধরে মাথা ধর হাত তো লাগে যেন হাতে উঠে পানি হচ্ছে দেবো আগে বাদ গেল আমি তো পানি দেবো না নি ভুলে লিপস্টিক আছে দেবি আনিছা ইয়ার উপরে করব না ফাটা ভিডিও ভিডিও বন্ধ করে দিলে না